استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بنية القبول وتمكن السلماء من حضرة الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ولبيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع أولياء الله بمشارق الأرض ومغاربها أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى ما وصلنا الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين اللهم آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئات الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئات الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئات الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح جميع مشايخه وعلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإلى أرواح آل بيته الطيبين الطاهرين، وسيدتنا خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وبقية أزواجه وبناته وأولاده، وإلى أرواح سادتنا الحسن والحسين وحمزة والعباس وجعفر الطيار وعلي زين العابدين ومحمد البقير وجعفر الصادق وعلي الأريدي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى روح سيدنا المهاجرين عمر بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وكل فرد من سادتنا علي بعلوي وأهل البقيع والمعنى والشبيك وبدر وهود وآل التاريم والسيئون وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعين علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى سيدنا صيب الراتب قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد أصوله وفروعه بنية أن الله يرزقنا سر هذا الراتب وسر قطب الإمام الحداد، وإلى أرواح مشايخه وتلامذته وجميع سلسلة الهدادية، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى أرواح جميع الإله من مشارق الأرض ومغاربها وجميع مشايخ الطرق الصوفية وأصولهم وفرعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم
ويعطي كل سائل من رسوله ويفتح علينا يا الله فتوى العارفين ويفكرنا في الدين ويختم لنا بالحسنى بعد طول عمر وهو راض عنا في خير ولطفه وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الفاتح إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة سيد محمد بن سالم بن حفيظ وصوله وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم وفهومهم وخصوصيتهم وكراماتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين
ويا أكرم الأكرمين آمين 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 يا رب العالمين. Baik ibu-ibu, langsung kita buka Al-Qurannya. Angkat waktu. Halaman ayat ke 38. Ya kah? Ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an. Betul lah. Kalau bertalaqa Adam sudah. Ya, baik. Hah? 38. Ya, pas pojoknya. Baik. Kita gunakan ngaji beberapa menit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya. Fa imma itu tahan ya. Fa imma tahan, ya'tiyannakum tahan lagi. Ya'tiyannakum tahan lagi. Ya'tiyannakum minni huda. Perhatikan, kulangi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Udah sampai ya. Lepas kuki saya sudah sampai. Baik, kita foto aja ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ulangi ya. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم Baik, perhatikan titik-titiknya.
yadhunnu satu itu tahan tahan lagi annahum tahan lagi mulaqu rabbihim ulangi alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an ya, yang lainnya izhar ya. Wattaqu yawman la lanjut ya. Tajzi nafsun juga apa namanya izhar, kemudian annya baru ditahan. An nafsin syai'a, sinnya juga nafsin syai'a. Kita ulang sekali. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. نورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik Ibu, buka halaman 162. Wahai perempuan, perhatikanlah oleh kalian sungguh-sungguh, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan peringatan keras kepada kalian dengan firman-Nya, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Artinya janganlah sekali-kali kehidupan dunia menipu kalian. Maksudnya hendaklah perempuan tidak tertipu dengan apa yang ada padanya dari emas, perak, pakaian dan lain sebagainya. Dan janganlah ia menyangka bahwa kesuksesan dan keberuntungan itu ada pada kebanggaan dan banyak berharta. Kenapa ditegaskan
khususnya bagi perempuan, karena ibu-ibu sejarah mengatakan seperti itu ya. Sejarah mengatakan seperti itu. Mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebabnya adalah perempuan. Sebab musababnya memang secara skenarionya memang Nabi Adam akan diturunkan ke bumi. Tapi sebab turunnya Nabi Adam ke bumi adalah perempuan. Adalah perempuan yang cinta saat itu, kecintaan bukan dunia cintanya, ingin kebahagiaan di surga, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan dalam Al-Qur'an khusus Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah manusia khalifah di permukaan bumi, tapi tinggal di dalam surga. Iblis coba menggoda Nabi Adam alaihissalam, diiming-imingi bahwa kalau engkau makan buah ini maka engkau akan selama-lamanya. Maka diberilah nama oleh iblis itu buah khuldi. Buah khuldi ya, syajaratul khuld, pohon keabadian. Yang beri nama itu adalah iblis ya. Allah katakan sejarah ya, Allah katakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Ujar Allah, wahai Adam, jangan engkau, satu saja syaratnya, tinggal di surga ini semaumu berapa saja, tapi jangan dekati pohon ini. Tapi iblis beri tambahan nih, pohon dinamai oleh iblis pohon keabadian. Jadi iblis, Adam, Allah Subhanahu wa taala melarang engkau makan buah ini sebetulnya tidak apa-apa. Allah tidak ingin engkau abadi dalam surga. Apabila engkau makan buah ini engkau akan abadi. Jadi iblis, aku ini sekedar nasihati maha, terserah kula maha ya, pikirkan seorang ya. Tapi Nabi Adam namanya Nabi, iman kuat, tidak tertipu Nabi Adam, tetap perintah Allah. Tapi si iblis datang kepada Sayyidatina Hawa radhiyallahu taala anha, membisikkan hal yang sama. Kemudian Siti Hawa pun datang kepada Nabi Adam untuk membujuk Nabi Adam alaihissalam. Jadi keinginannya bagus untuk lama-lama di surga. Zaman Nabi Musa juga alaihissalam, Nabi Musa, Bal'am bin Ba'urah juga perempuan, istri beliau juga yang membujuk Bal'am bin Ba'urah, akhirnya mendoakan kesesatan kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun paham bahwa ini yang bisa mendoakan satu-satunya saja, yaitu Bal'am bin Ba'urah, seorang wali besar di zaman Bani Israel. Maka Fir'aun datang membawa hadiah kepada Bal'am. Bal'am menolak. Bal'am kata Allah, tidak, ini nabi ini, tidak mungkin aku mendoakan. Ketulahan bahasa kita sekarang, kalau kami ini wali, orang soleh, tapi ini nabi, di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya hadiah itu diberikan kepada istri Bal'am, dan istri Bal'am pun membujuk Bal'am bin Ba'urah. Akhirnya Bal'am bin Ba'urah pun mendoakan, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contoh-contoh lain yang tergoda itu awalnya adalah perempuan. Laki-laki kuat, tapi laki-laki tidak kuat dengan godaan perempuan. Itu pulang kalahnya iblis, perempuan kalah dengan iblis dan setan, kemudian laki-laki kalah dengan perempuan. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dengan tertipu dengan kehidupan di dunia. Mudahan Allah buka pandangan basirah kita, pandangan hati kita, melihat dunia ini dengan hakikatnya, bukan melihat dunia dengan zahirnya. Sangat tidak baik perempuan berkumpul ya. Tapi kumpulnya tidak baik ya. Perhatikan, sebagian yang lain melihat kepada perempuan yang lain yang memakai sesuatu yang tidak dimilikinya, kemudian ia pulang ke rumah dan dalam keadaan marah dan meminta suaminya untuk dibelikan yang sama seperti perempuan itu. Tahu adakah di majelis ini ya? Lihat orang bugisi ini biaran yang lakinya dari paham apa ini masong, ada ya, tidak ada angin, tidak ada gurun-gurunnya, timbul hujannya ya. Apa ini sebabnya, ini apa ya?
Oh ternyata waktu kumpul-kumpul melihat orang jilbab baru dapat beli ya. Nah, ada melihat gelang baru dapat beli, hendak beli juga. Jangan seperti itu. Artinya kalau sekedar keinginan tidak diiyakan, ya wajar manusia itu ingin seperti orang lain, lebih itu sudah fitrah manusia. Tapi jangan diiyakan. Yang parah itu diiyakan. Setelah diiyakan, kemudian dizahirkan, nah, itu parah lagi. Apalagi sampai dizahirkan menyalahkan suami. Kita ini penyial ya. Menyial berusaha atau bully. Padahal kesian orang, ya. Habis-habisan berusaha. Apakah ia mengira bahwa yang demikian itu akan menyelamatkannya dari api neraka? Nah, khususnya ibu-ibu nih, hati-hati ibu-ibu, pakaian jangan tapi terlalu banyak pakaian. Pakaian macam-macam warna, ada jilbab anak koleksi segala warna. Anak setiap pengantinan harus ganti. Makanya Islam itu menganjurkan pakaian hitam itu kan apa? Biar jangan banyak ganti-ganti. Itulah hitam ya. Pakaian hitam itu pakaian yang tidak mengundang syahwat, pakaian hitam. Maka dianjurkan kalau keluar baju hitam itu dalam Islam, bukan waktu kematian. Hari-hari kita lihat di Mekah, Madinah, di Tarim, di Yaman, itu pakaian orang hitam semuanya. Hitam semuanya. Kenapa? Jadi tidak perlu pilih-pilih lagi warnanya, sebutin mah hitam. Oh jenar baik Ustaz, kan untuk apa keluar baik-baik? Nanti bahaya malah keluar baik-baik. Dalam rumah ayo dalam rumah baru pakaian yang warna-warni. Nah, hendak kita warna-warni apa? Rambut nih 3 warna rambut, silahkan warnai saja. Ya, hendak nih Subang pore ini. Pore ini Subang gelang Subang nih. Gantung kali Subang. Silahkan antingnya, silahkan itu. Pakaian di rumah nak warna-warni silahkan, nak pakaian gaya apapun silahkan di rumah, itu bebas di rumah. Tapi ketika keluar rumah pakaian hitam tertutup pakaiannya. Kayak itu ya, kayak itu. Yang mungkin kita dapat ngamalkan bagusnya kayak itu. Jadi tidak. Jadi beraksi itu dalam rumah, beraksinya di luar rumah itu biasa-biasa saja. Sekedar biasalah pakaian normal. Tak kalah keluar rumahnya, di dalam rumah yang luar biasa. Dapat kira-kira agaknya. Nah, jadi make up itu dalam rumah ya. Keluar rumah santai ya, keluar rumah atau minyak wangi sekedar gedarnya. Kalau bisa pakai bagian dalam minyak wanginya. Ini bila keluar rumah, masya Allah make upnya tebal, make upnya. Maka make up murahan apa yang dipakai pas hari hujan, uguran. Ayah nyapui pakai tisu nih hitaman nih. Biar keluar rumah pakai bulu mata, soalnya tebalan bulu matanya palsu. Ayah kali gelitap nih. Jadi kata beliau, dengan itu yang kau inginkan, apakah bisa menyelamatkan dari api neraka ya? Atau apakah yang demikian itu akan memasukkan kau ke surga ya? Yang keinginan duniawi ingin memiliki sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kawannya. Biasanya di kota-kota ini persaingan ketat di kota. Sama. Tapi kota bangun kota aja, kota bangun. Ini kota yang selamanya kota, ini kota bangun, luar biasa. Mengapa ia tidak bersedekah ya, kepada orang-orang yang berhajat, baik laki-laki atau perempuan dari 1/10 yang dibanggakan saudara-saudaranya yang beriman ya. Kenapa tidak bersedekah saja 1/10? Kenapa disuruh beliau bersedekah dengan melihat orangnya berpakaian? Kita ingin dapat itu, tidak usah bersakit hati. Kemudian berapa kira-kira harganya itu? 1 juta, ambil uang 100.000 sedekahkan ke orang, insya Allah Allah beri 1 juta itu maksud beliau. Kata beliau, kenapa engkau susah payah mulang marah dengan laki,
Berapa sih harga barang itu? Pengen itu kan boleh saja pengen. Yang penting satu, jangan menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Ya, jangan sampai gara-gara tidak dapat, harus sama-sama tidak dapat ya boleh. Nah itu tidak boleh. Ya? Atau yang kedua, menginginkan nikmat itu pindah, itu haram, tidak boleh. Artinya nikmat itu orang itu hilang pindah ke kita, itu tidak boleh, diharamkan. Tapi kalau sekedar menginginkan seperti orang lain, berusaha, kita itu wajar saja, dimaafkan oleh agama kita, wajar saja. Nah kalau ingin seperti itu, caranya jujur beliau, kenapa kau tidak bersedekah? Karena sedekah itu minimal diganti oleh Allah 10 kali lipat, minimal, bahkan lebih. Ada kan film tukang bubur naik haji itu kan? Itu film tukang bubur haji. Dulu kata kayak Haji Yusuf Mansur itu cerita asli ya, cerita karena dibuat film ya ditambah-tambahin lah. Orang yang senantiasa setiap hari Jumat kasih buburnya gratis kepada anak yatim, sehingga Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah berangkat haji. Nggak judul filmnya tukang bubur naik haji ya. Karena sedekahnya kepada orang lain. Dan sedekah itu jangan kita, nah mungkin sedekah ini kedekatan. Jar Nabi kepada para perempuan saat itu sahabiah, ya Rasulullah, ittaqullah, jar Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah, ittaqun nar, ya Rasulullah, takutlah kalian neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sebelah kurma. Kadang-kadang hadiah ini kita pandang remeh, tapi bisa jadi orang bahagia terima hadiah itu, dapat doa gitu. Baik, beliau sedekah, padahal sedekah tersebut akan bermanfaat untuk akhiratnya. Jadi di akhirat bermanfaat, di dunia bonus diberikan oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan kadang-kadang sedekah itu cash diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cash diberi oleh Allah. Kadang-kadang kita dalam perjalanan belum pulang kita ke rumah lagi sudah cash diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasnya. Coba ya, kita coba ya. Nah, coba ya banyak sedekah. Malah gini musim-musim penyakit, Nabi dawu maradakum bis sadaqah. Obati penyakit itu Nabi dengan banyak sedekah ya. Banyak sedekah, banyak sholawat, banyak sedekah, insyaallah penyakit akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Kawa. Asal hutangnya itu tidak jatuh tempo. Ya kan? Misalnya kreditan tanggal 1. Sebelum tanggal 1 ya sedekah aja. Tanggal 1 hutang bayari ya. Kalau hutangnya nombok jatuh tempo, beliau sedekah, hutang bayari dahulu ya. Tapi kalau misalnya dia jatuh tempo, kita minta izin kepada orangnya itu, bisa aku minta tunda dahulu ya. Sedekahkan duitnya itu dengan niat nanti mudah bayar hutang, boleh. Tapi harus kita minta izin kepada orangnya. Karena maqtul ghani dzulmun ya. Maqtul ghani itu menunda bayar hutang padahal ia mampu, kezaliman. Mampu bayar hutang tapi tidak mau bayar hutang, kezaliman. Nah kecuali misalnya orang kreditan, kredit 3 tahun, sedekah silakan saja. Kan kredit kan setiap tahun, setiap bulan ada ansuran ya, cicilan dengan nominal yang telah ditentukan. Dan tidak ada pasti ya orang, dan kita saksikan sendiri dimanapun kita berada, di setiap zaman pun dalam sejarah kita saksikan juga bahwa orang yang rajin sedekah itu tidak akan miskin, pasti ya, pasti tidak akan miskin orang yang rajin sedekah. Dan ia akan menerima buahnya ketika ia meninggal. Adapun yang digunakannya dari berbagai perhiasan dan pakaian atau yang ia tinggalkan untuk ahli warisnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala dengannya. Bahkan jika yang demikian itu ia bertujuan pamer, jadi banyak harta tujuannya pamer, atau ria dan sombong, maka yang demikian itu akan menjadi bencana dan kerugian dalam agamanya.
Tapi kebanyakan ya kayak itulah, kalau seperti persaingan itu pasti tujuannya pamer, ingin lebih dari orang lain. Yang Allah suruhkan dalam Al-Quran itu kan fastabiqul khairat, berlomba-lomba itu dalam kebaikan, ya, bukan berlomba-lomba dalam keduniaan. Wahai perempuan yang beriman, berhati-hatilah jangan sampai menjadi pendurhaka yang membuat ia masuk ke neraka. Hendaklah kalian zuhud dengan hati-hati kalian dengan dunia. Hendaklah kalian merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi apa yang diberikan, alhamdulillah. Banyak yang ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan-jangan banyak juga berkeluh kesah kepada suami, kepada laki, ya. Janganlah seorang perempuan merasa lebih mulia dan lebih utama dari penghulu kita Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu perempuan, penghuni surga. Jadi beliau nantinya itu pimpinan penghuni surga, Sayyidatina Fatimah Zahra, putri Nabi kita Sayyidina Muhammad. Kenapa? Ya karena ia menumbuk, mengadon. Jadi gandum ditumbuk oleh beliau sendiri, ditumbuk sehingga tangannya, bahasa etam ini belolangan, tangan Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Padahal putri Nabi, ya, putri Nabi, ya, rajanya dunia dan rajanya akhirat. Beliau menumbuk, mengadon, ya, dan membakar serta melayani dengan diri sendiri. Jadi beliau banyak urusan rumah tangga itu diurus sorangan. Bahkan suatu ketika ia pernah mendatangi bapaknya sallallahu alaihi wasallam mengadukan kesulitan dalam mengurus rumahnya. Dan itu dalam sebagian riwayat Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali suami beliau kasihan melihat beliau. Maka ujar Sayyidina Ali, coba ada budak saya banyak datang, coba datang ke Rasulullah, ya, siapa tahu dikasih, ya, dikasih membantu untuk membantu di rumah. Dan ia meminta bapaknya agar memberikan pembantu untuk membantunya. Maka beliau bersabda kepadanya, ya, Nabi kita berbicara kepada Sayyidatina Fatimah Zahra, tidakkah engkau ingin aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik bagi engkau daripada pembantu? Fatimah menjawab, tentu. Nabi SAW bersabda, apabila engkau mendatangi hamparan engkau yang di tempat tidur, ya, ranjang, tilam, ya, atau alas kita, maka bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah yaitu alhamdulillah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali, dan genapkanlah 100 kali dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau minta pembantu diganti oleh Nabi. Jadi Nabi, maukah engkau aku berikan lebih baik daripada pembantu? Jadi diberikan zikir. Kalau orang ibu-ibu baca zikir ini pagi hari, bangunnya langsung segar, akan nyaman bangunnya, badan itu segar langsung, tidak sakit-sakit badan. Karena diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad kepada Sayyidatina Fatimah Zahra. Ini Fatimah hebatnya, ya. Seandainya mungkinnya anak di zaman sekarang, bapak kaya raya, kemudian minta kan membantu, jadi bapaknya mau kona, nih ada amalan, pak aja, ini pandai itu, nggak dapat gelang ngurutinya mah tasbihnya, nggak dapat gelang ngendang cangkok, nggak dapat gelang ngengan tasbihnya. Aku minta membantu, tapi Fatimah ini lain. Sayyidatina Fatimah lain, orang yang yakin dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ibu-ibu diamalkan, ya. Baca tasbih ini, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Apa? Ya, waktu hendak tidur. Bangun waktu kita hendak tidur ya. Sudah duduk di tilam. Ada apa itu sama? Allahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat sebagian dari maka aja beliau sebagaimana sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Kita amalkan ya sampai kita mati. Sampai kita mati, jadikan amaliyah. Niatkan menempati sabda Nabi kita, mengikuti menempati anjuran dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah pagi harinya itu nyaman, walaupun malam hari mungkin banyak kerja di malam hari, bangunnya insyaallah akan nyaman badan. Ya waktu tidur duduk sudah di tilam, baca subhanallah 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 subhanallah. Tak zikir waktu sembahyang, subhanallah subhanallah. Lain lagi. Ada ini lainnya. Ya langsung. Jadi subhanallah 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 33 kali. Kemudian alhamdulillah 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 33 kali. Kemudian Allahu akbar 33 kali. Wahai perempuan, perhatikan bagaimana jawab Rasulullah SAW, seorang yang gunung menawarkan kepadanya untuk menjadi emas. Jadi gunung nawarkan kepada Nabi, kalau Nabi mau gunung itu akan berubah jadi emas. Dan untuk Nabi kita usahakan gunung emas itu berapa kilo kira-kira? Itu mungkin 70 keturunan tidak akan habis ini. Bukan hanya 7 keturunan, 70 keturunan gunung. Gunung ada halus-halus gunung ya. Berapa kilo kira-kira gunung yang mentimbangnya? Ini gunung berubah menjadi emas, tetapi beliau menolaknya. Beliau menolak. Bahkan beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku lebih suka sehari lapar dan sehari kenyang." Ya Nabi, kalau aku lapar, aku bersabar ya. Nah, bersabar. Tapi kalau aku kenyang, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar dan syukur didapatkan dalam kehidupan. Makanya puasa terbaik itu adalah puasa Sayyidina Daud alaihissalam. Hari ini makan, pagi nada makan. Makan nada makan, makan nada makan. Ayo kita ngamalkan ya. Kita dulu kalau orang mengumpat dulu waktu kami di pesantren sering ngamalkan ya, di pesantren ngamalkan itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan lagi. Minimal ibu-ibu ya Senin Kamis, atau minimal kalau tidak bisa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Tidakkah telah kalian dengar wahai perempuan hadis yang telah kami sebutkan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu jika dunia ya setimbang sayap lalat di sisi Allah Azza wa Jalla, niscaya ia tidak memberi setetes air pun kepada orang kafir. Setiap perempuan yang memandang dengan mata hatinya akan melihat bahwa dunia yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada orang kafir dan orang-orang fasik lebih banyak daripada dunia yang diberikan kepada orang Islam dan orang soleh. Tandanya menandakan bahwa dunia itu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, kapan dunia ini hilang di hati kita? Hilang kecintaan dunia, hilang di hati kita. Apakah itu merupakan kemuliaan mereka di sisi Allah? Kata beliau, apakah diberikan dunia itu tanda mulianya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi adanya dunia, tidak adanya dunia itu bukan tolak ukur orang mulia atau tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mulia itu dengan harta, mungkin Nabi pertama kali yang banyak mengumpulkan harta. Kalau seandainya dunia itu tanda kemuliaan, maka Qarun lah mungkin yang paling mulia. Bahkan yang demikian itu adalah
cobaan dan ujian. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah Azza wa Jalla, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Artinya maka janganlah harta, benda dan anak-anak mereka, orang-orang yang jauh daripada Allah, mereka hati engkau maka janganlah harta, benda dan anak-anak mereka menarik ya hati engkau. Maksudnya ini tu'jib ini bukan menarik, yang menarik. Tu'jib itu artinya janganlah melihat engkau takjub, janganlah membuat takjub harta dan anak-anak mereka. Kadang-kadang orang yang jauh daripada Allah diberikan oleh Allah kelebihan harta, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan anak keturunan. Maka kata Allah menasihati Rasulullah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai wahai Muhammad harta benda mereka, anak keturunan mereka membuat engkau takjub, membuat engkau heran. Innama yuridullah, sesungguhnya bahwasanya menginginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan anaknya itu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, untuk mengadab mereka dalam kehidupan di dunia. Jadi adanya anak mereka, adanya harta mereka itu nantinya akan jadi azab mereka dalam kehidupan di dunia. Coba kita baca terjemahan di kitab ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghendaki dengan memberi harta, benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan di dunia. Ya, dalam kehidupan di dunia untuk menyiksa mereka. Kadang-kadang disiksa dengan harta, bisa disiksa dengan anak keturunan. Kalau orang anak keturunannya baik, hartanya tidak ada, itu masih bahagia. Yang lebih menyiksa itu kalau harta banyak, anak keturunan tidak karuan. Itu harta bisa habis. Pernah ada seorang ibu, anaknya itu entah kenapa dia terlalu dimanjakan atau apa ya. Katanya, Ustaz, aku ini berapa kali sudah ya, itu jok sepeda motor, jok bawahnya ya, itu penuh dengan pitis sebagai pengacara untuk membebaskan anakku, biar keluar aku udah dibunuhnya. Nah, harta banyak, melimpah hartanya, luar biasa hartanya. Tapi anak yang diberikan ujian oleh Allah lewat anak. Jadi kalau kita melihat orang banyak harta, ya tidak usah perlu hiri. Ya. Yang kita hiri itu kalau orang hiri maksudnya ingin seperti beliau. Tapi kalau kita melihat orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya di Kota Bangun. Ya, kisah beliau, Ustaz, aku melihat orang kaya, aku nggak ada hiri sama sekali. Aku hiri itu melihat ada orang kaya rajin ke masjid. Itu agak sakit hatiku nih. Beliau, artinya orang itu, masya Allah, bahagianya hidup dunia bahagia, di akhiratnya bahagia. Di dunianya tidak melalaikannya sama sekali daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang malangnya itu sudah harta tidak ada, ke masjid jarang, sholat tidak dikerjakan. Masya Allah, itu buruk tambah cara ya. Di dunia sudah sengsara, di akhirat juga apalagi nantinya. Bahagia orang punya harta, taat kepada Allah. Tidak punya hartawan bahagia kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Jadi ditarik, tazhab itu ditarik dengan paksa nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir, mengkafirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia Allah siksa. Ini siksaan yang luar biasa ya. Jadi bentuknya nikmat tapi di dalamnya siksa. Kenapa? Karena harta itu diambil dengan cara tidak benar, dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti orang, ibu-ibu, orang yang diberikan makan tapi yang memberikan makan tidak ridha. Yang memberikan makan tidak ridha kepada kita. Muhammad song. Jangankan dosa orang lain, bini gitu, nyorongnya kita makan. Jadi ini melentak. Anaknya mia, jangan enggak ya. Artinya ada marahnya anaknya.
Makan aja, makan tutupnya lawang. Itu kita biar makanan nyaman, dekat sini. Payah nelan. Tapi kalau misalnya ini nggak usah orang lain, ini artinya orang dalam keluarga sih. Istri datang molahkan kita air putih, ya kemudian sakannya sukut pija. Dianya makan kita nih ada nasi. Itu tapi yang mengidam karena senyum duduk baik-baik itu nyaman rasanya itu. Tumpah ranam dengar kuahnya, kau makan juga pija. Nyaman. Kenapa? Karena yang memberikan itu dengan senang hati. Allah begitu memberikan rezeki itu. Allah memberikan rezeki kepada orang yang tidak taat persis seperti orang yang berikan dengan tidak senang hati kepada kita. Datang kita bertamu ke rumah orang, Muhammad song kali. Apa aja, kawah kami malam. Kawah aja. Tapi kata-katanya kasar, itu pasti malam kita gelisah ya. Tidur memang ruangannya AC. Tidur. Dia memang ruangan AC nyaman tapi gelisah gitu. Kenapa? Yang punya rumah tidak suka dengan kita. Begitu juga orang hidup di dunia, dikasih dunia, tapi yang memberi tidak senang. Kenapa? Karena tidak ditaati, perintah tidak ditaati. Jadi yang menentukan senangnya itu bukan tidak diberikan atau diberikannya, tapi bagaimana cara memberinya. Jadi Allah ridha dengan kita, maka Allah SWT akan berikan kita dengan senang hati rezeki. Apalagi aja kata-katanya, bentas saja makanan, ya Allah. Itu baiknya makanan kayak apapun nyamannya, kita akan bisa tambah di warung nih. Di warung kita beli nih, nggak usah minta, beli itu. Cuma yang melayani kasar kan. Berapa harganya nih? Leh, nggak ada dengar, aku nyebut tadinya. Ya Allah, ya gimana? Orang nggak ada dengarnya. Tanya harga nih. Ini berapa harganya nih? Coba lihat TLI dulu, tulisannya ada nada tulisannya. Jangan tanya tuh TLI tulisan. Betul lah, memang ada tulisannya. Mungkin karena kita tidak melihat kan. Kasar, Bapak, tidak nyaman kita itu belanja itu. Makanya kadang-kadang kita belanja mendingan mahal dikit tapi nyaman pelayanannya daripada murah tapi masya Allah muharam mau kali muham. Ada memang pedagang-pedagangnya. Jualan kain misalnya, orang buka milih, masong mau beliau. Jangan tak pilih-pilih, dagang mana? Orang nak beli, harus milih. Innamal bai' antaradin, jual beli itu memang atas dasar suka sama suka. Pernah aku belanja ya, pernah. Tapi ada di sini di Samarinda. Milih. Ini berapa nih Pak? Maunya orang. Kita nih bagi sini ke toko ini bagi tanya kata gimana beli aja. Marah deh gitu. Ya tapi kok saruh bosnya kan, tolong ibu nasihatin anak buah kita, tidak bagus melayani orang itu. Jadi Pak kacau ya toko kita kata kalau melayani seperti itu. Namanya orang beli itu pasti milih dahulu yang mana terbaik baru diambil. Tidak mau langsung datang langsung dibawa. Maka bertulisan pulang barang yang rusak tidak boleh dikembalikan. Pas salah pilih itu. Padahal dalam hukum Islam barang rusak itu boleh dikembalikan walaupun sudah beberapa hari boleh itu. Boleh selama rusaknya itu memang dari toko itu boleh, dan kita tidak menerima haram hukumnya barang rusak. Misalnya aku beli kitab, aku simpan kitab itu, ternyata beberapa hari aku lihat di kitabnya seminggu sudah, nah ada tulisan boleh aku kembalikan ini. Ya, nah orang toko tidak boleh. Kenapa kita tidak lihat tadinya? Aku tahu mungkin aku melihat per lembar, seharian aku di toko melihat per lembar, boleh itu. Dikembalikan karena kadang bertulisan barang yang kalau misalnya aja beliau memecahkan berarti membeli itu memang betul. Jadi kalau kita memecahkan itu harus ganti memang ganti. Tapi kalau barang punya aib itu harus dikembalikan, kecuali aibnya itu disebabkan oleh pembeli, ya, itu memang tidak boleh dikembalikan. Orang beli auto dari dealer kan, kemudian rumpakan tak ganti pulang tanpa asuransi nih, asuransi lain kisahnya. Nah itu memang tidak diterima. Yang mudah-mudahan Allah berikan rezeki, Allah ridha kepada kita, sehingga rezeki itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita dan anak keturunan kita. Makanya ibu-ibu kadang-kadang diberi makan ke anak kada penurutan, diberikan ke bini cerewet. Makan seorang, ya makan ada dapat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi keluar dan bahkan nanti keluar dalam keadaan kafir orang seperti itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Cobaan apakah betul taat atau tidak. Maka Allah firmankan dalam ayat lain juga, ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dan anak kalian melalaikan kalian daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Mungkin cukup sampai sekian dahulu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa ketemu pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu, malam Jumat kalau tidak kesibukan aja ngumpul kita di pesantren At-Taqwa, kita selawat sama-sama, muji Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala ma wa sallallahu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Benar dari Allah, salah khilaf minta ridha, minta ikhlas dunia akhirat. Adanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.